समस्त को कुम्भार एजुकेशन तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा तथा आंतरिक अभिनंदन जन आरंभ करुछु नवम श्रेणी साहित्यधारा बहिर आज गद्य विभाग रे गोटे गद्य ताहा जातीय जीवन। यही प्रबंधर प्राबंधिक हेले उत्कल गौरव मधुसूदन दास। आसंतु जानिबा से मधुसूदन दास को विषय। उत्कल गौरव मधुसूदन दास जहाँकर जन्म होता 1848 रे एवं मृत्यु होता 1934 रे। से थिले ओडिया जातीयतार मूर्तिमंत प्रतीक। तो पिला माने जहाँकर जन्म होता 1848 रे एवं तांकर मृत्यु होता 1934। से थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। तो आधुनिक ओडिशा कहले आमर जो उत्कल बा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर से थिले मुख्य पुरोधा। तांको प्रत्यक्ष प्रेरणा और नेतृत्व रे उत्कल सम्मिलनी गठित होइथिला। तो पिला माने आमे जो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश 1936 मसीह रे जो यही ओडिशा प्रदेश जो स्वतंत्रता लाभ करथिला से नेतृत्व नहीं एवं उत्कल सम्मिलनी जो 1903 मसीह बसीथिला से नेतृत्व नहीं। भारत में सर्वप्रथम भाषा को भित्ति करी 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन होबार स्वप्न साकार है। तो उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं अनेक जो लेखकों जो स्वप्न थिला जे ओडिशा को स्वतंत्रता करिबा जहाँ 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख दिन तांकर स्वप्न साकार हैला। तापर देखिबा ओडिशार माटी मनीष और भाषा को से प्राण भरी भल पाउथले। एई उत्कल माटीर मनीष माननकु एई उत्कल माटीर माटी को तापरे भाषा को ओडिया भाषा को से तांको जीवनर प्राण भली से भल पाउथले। ओडिशार शिल्प राजनीति शिक्षा इत्यादि क्षेत्र में तांकर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। ओडिशार जो शिल्प गुड़िक गढ़ी उठी तापरे राजनीति क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में तांकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तापरे आईन व्यवसाय राजनीति और संवादिकता प्रत्येक क्षेत्र में से निजर स्वतंत्र परिचय छाड़ी जाइछन्ति। तो पिला माने आईन व्यवसाय कहले हैला वकिलती काम तापरे राजनीति काम तापरे सांबादिकता विभिन्न प्रकार लेखा लेखिबा यही सब काम करिकि से तांकर परिचय आमको छाड़ी जाइछन्ति। मधुसूदन का समग्र जीवन ओडिशा पई उत्सर्गीकृत। तो समग्र जीवन यही उत्कल गौरव मधुसूदन दास जहाँकर जीवन यही उत्कल माटी पई यही ओडिशा माटी पई से उत्सर्गीकृत निजको से उत्सर्ग करी छन्ति। स्वाभिमान सहित किपरि बंचिबाकू हुए ताहा ओडिया माननकू से शिखाई जाइछन्ति। स्वाभिमान अर्थ हैला निज इच्छा रे निज मनरे बा निजे किपरि बंचिबो सेटा से ओडिशा माटी को बा ओडिशार लोक माननकू शिखई जाइछन्ति। तांकर कर्ममय जीवन रे साहित्य साधना निमित्त से अधिक समय पाई नथिले हैं। निश्रेष्ठ ओडिया जाति को उद्बोधन देवा उद्देश्य जो 7 गोटी देशात्मबोधक कविता रचना करते ताहा तांको सारस्वत मानसर यथार्थ परिचय प्रदान होइथाय। तो पिला माने तांकर जो कर्ममय जीवन जो कर्म से करुथले सेई कर्ममय जीवन रो समय बाहर करी साहित्य साधना करुथले एवं साहित्य साधना रे से ओडिया जाति को विभिन्न प्रकार उपदेश मूलक लेखालेखी जो 7 गोटी देशात्मबोधक कविता 7टी देशात्मबोधक कविता जो लिखिछन्ति सेथिपाई तांकर परिचय से यही उत्कल माटी रे यही ओडिशा माटी से बनै पारिछन्ति। वर्तमान आसंतु जानिबा यही उत्कल गौरव मधुसूदन दास को रचित जातीय जीवन प्रबंधर पृष्ठभूमि। यही जातीय जीवन उत्कल सम्मिलन एक विशेष अधिवेशन रे प्रदत्त अभिभाषण संक्षिप्त रूप। तो पिला माने उत्कल सम्मिलनी मु जोटा कहूली आगु 1903 मसीह जोटा
ବସିଥିଲା। ତ ସେଇ 1903 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଇ ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ବା ଭାଷଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ହେଲା ଏକ ରୂପରେଖ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କହିଲେ କ'ଣ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ ବା ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ ତାହା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗେଇଲା, ଦେଶ ଜାତି ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଲଗେଇଲା, ଅନ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ନିରୂପଣ, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରାଧୀନ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କଥା ହେଲା ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ପରାଧୀନ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ସେଇ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଦେଶ ଜାତି ପଡ଼ୋଶୀ ଗରିବ ଅସହାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ହେଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ତ ସେଇ ଜୀବନ ବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସହିତ ଭାବ ବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତର ବା ଆମ ମନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ଜୀବନ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ ନାହୁଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହେବ। ଶରୀରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆମ ଜୀବନଟା ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ଚାଲିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି ଯେ ଆକାଶରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିରେ ପଡ଼େ। ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଫୋଟକା ହୁଏ। ତ ସେ ଫୋଟକା କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଫୋଟକା ହୋଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ତ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ବା ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠି? ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉ? ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଜୀବନର କୌଣସି ତାମାନେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ପୁଣି ତାମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାର ଶେଷ।
शरीर अभ्यंतर जो आत्मा विद्यमान ताहा ईश्वर निकट में पहुँचब। तापर पिला माने आ बहुत सुंदर कथा आमर जो आत्मा अच्छी से आत्मा कौन करे बा जो आत्मा विद्यमान बा अच्छी से आत्मा कौन करुछि ईश्वर निकट में जाइकी पहुँची जीव ताहा भगवान पाखरे जाइकी पहुँची जीव। मु गोटे सुंदर आ गोटे उदाहरण देवी। आम समस्त को नूतन जामा नूतन सार्ट पैंट पिंधिबा पई बहुत भल लगी थाए किंतु सेई नूतन सार्ट पैंट को बेसी दिन पिंधिदेला परे ताहा मैला हो जाए पुराणा हो जाए एवं धीरे धीरे ताहा फाटी जाए। ठीक सेमिति आम शरीर भितरे बा आमर अभ्यंतरण भितरे जो आत्मा अच्छी से आत्मा मध्य कौन करिथाए शरीर जेते बेले धीरे धीरे पुराणा हो जाए से चाही थाए गोटे नूतन शरीर को जीवापाई। तेणु मनुष्यर मृत्यु बा आयु काल जेते बेले आसी जाए तार मृत्यु आसे एवं से आत्मा कौन करे शरीर बाहरी ईश्वर निकट में बा भगवान निकट में से पहुँची जाई थाए। तेबे पार्थिव जीवन आकर्षणी शक्ति अर्थात मोर स्त्री मो अपत्य मोर संपत्ति एवं भूत पार्थिव भावगुड़िक मते प्रतिक्षण तलक ओटारू अच्छी। तो कथा है जे पार्थिव पार्थिव अर्थ है सांसारिक। तो से जो सांसारिक जीवन बीतौ थाए आमे जो सांसारिक जीवन बीतौछु से सांसारिक जीवन आकर्षण शक्ति आम से शक्ति रे पड़ी कि आमर मोह लोभ एवं परिवार जो पिला छुआ अछंती स्त्री अछंती मोर संपत्ति अच्छी से अतीत रे जहाँ सब थिला पार्थिव संपर्क जो संपर्क गुड़िक आमर भाव गुड़िक मते प्रतिक्षण तलक ओटारू अच्छी। तो जो मोर स्त्री मोर पिला छुआ मोर संपत्ति मोर जमीबाड़ी मोर अतीत मोर वर्तमान से भाव एवं भावना जो रही जाइछि जोटा कि मते ऊपर को न जाई तलक मते ओटारू अच्छी। मोर से सांसारिक जीवन मोह मोर लालसा मोर संपत्ति सबकिछि मते तलकू टाणी आणुछि। उपरे स्वर्गीय जीवन आकर्षणी शक्ति अर्थात मोर प्राण परित्राण मोर अनंत विश्राम स्थान मते सर्वदा ऊपर को टाणुअछि। तो पिला माने आमे जानिला तले आमको किए टाणुछि बा एही मर्त्ୟରେ आमको टाणुछि आकर्षण शक्ति तापरे स्त्री मोर अपत्य संपत्ति पिला छुआ जमीबाड़ी सबू तलकू टाणुअछि। किंतु उपरे स्वर्गीय जीवन आकर्षण शक्ति स्वर्गीय जीवन जो ठारकू आमे पहुँची जिबा वैकुंठ बा भगवान पाखरे पहुँची गले सेठारे स्वर्गीय सुख स्वर्गर सुख आमको मिली थाए। केबे आउ दुख कष्ट जंत्रणा बोले किछि जना पड़ी नाही। मोर प्राण परित्राण मोर प्राण बा मोर जीवन कौन है परित्राण हो गला। जो मु पाप जहाँ करी जहाँ मु संसार जहाँ सबू भोग करी तार मुक्ति होईगला। मोर अनंत विश्राम स्थान मते सर्वदा ऊपर को टाणुअछि। अनंत विश्राम मोर वर्तमान से भगवान पाखरे सबुदिन विश्राम करिवार जो स्थान वैकुंठ से मते कौन करुछि सर्वदा ऊपर को टाणुअछि। चतुर्पार्श्व अन्यान्य जाति और समाज विद्यमान। तो पुणी से कहते आम चारि पाखरे चतुर्पार्श्व है चारि पाखरे अन्यान्य जाति एवं समाज अनेक गुड़े जाति एवं समाज विभिन्न प्रकार समाज तो माने आम पाखरे अछंती। सेही जाति और समाज मानक संगे जीवन मिलाई आलाप करिबा आम मानकर गोटे प्रधान कर्म। तो पिला माने सेही जाति आम पाखरे बा आम चारि पाखरे जो सबू विभिन्न प्रकार जाति अछंती जो समाज अछंती सेमानंक मध्यरे हैला सेमानंक मध्यरे मिसिकी आलाप करिबा कथावार्ता हेबा सेमानंक मध्यरे भावर आदान प्रदान हेबा आम पई गोटे प्रधान कर्म बा प्रधान कर्तव्य बोले से कहउछंती।
ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ତ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆମ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ତହିଁର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ତ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ବା ସଦ୍ଭାବନା ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ତହିଁର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ ସେଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାହା ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ତାହା ଆଜି ଅଛି କାଲି ତାମାନେ ତାହା ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମ ଭିତରେ ତାହା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତି ମୂଳକ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେହି କେହି ତାମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ବା ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଇଲେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସଦ୍ଭାବ ଅଛି, ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅସଦ୍ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି, ତାହା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ, ଭୁଲ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ, ଏଇ ଜାତି ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ହେଲା, ସବୁ ବିବାଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ଟାଣି ଦେଉଛି, କିଏ କାହା ପଛରେ ଲାଗିଯାଉଛି ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କରି ପକାଉଛି, ଏହିସବୁ ବିବାଦ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା କେବେ ଲୋପ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ, ଆମ ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା, ଏବଂ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ବା ଶକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଆମ ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାମାନେ ବିବାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ, ତାହା କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ ସେଇ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରିକି ରହିଛି ଅସଦ୍ଭାବ। ତ ସେଇ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ତଳଲିଖିତ ମର୍ମରେ ଚିଠି ପାଇଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସେଇ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା
से शुणुंट से लिखिते मो संगे आपणक मन मिलला नहीं अतएव मु सम्मिलन में कार्य करि पारिबि नहीं। तांकु उत्कल गौरव मधुसूदन दास को लिखिते जे आपणक मन मिलला नहीं मो सहित आपणक मन मिलला नहीं अतएव मु सम्मिलन में कार्य करि पारिबि नहीं। से माने मध्य गोटे गोटे संग्रामी होइथिबे हैला तो शिक्षित होइथिबे। एथर कारण आमମାନଙ୍କର जातीय जीवनर अभाव। तो से कहउछंती एहार कारण हैला आम भितरे जातीयता भाव नाही हैला आम भितरे जातीय जीवन परिलिखित हो नाही जोथिपाई कि एई सम्मिलनी बा उत्कल सम्मिलनीर जो मुख्य उद्देश्य ता सहित से माने कार्य करि पारिबे नाही बोली से कहउछंती। जातीय जीवन गठित हेले व्यक्तिगत भाव असद्भाव थिले सुद्धा जातीय अनुष्ठान रे समस्ते मिलिमिशि कार्य करि पारिबे एथिरे संदेह नाही। तो गोटे कथा सुंदर भाव से कहते निज भितर जहाँ सब तमाने असद्भाव थाउ चोर डकायती भाव जहाँ भी भावना थाउ किंतु जेतेबेले आम जातीय स्रोत निजर जीवन को बितेइबा जातीय जीवन आम बितेइबा से समय असद्भाव कौन हुए से असद्भावटा दूर हो जाए। तो से कहते जातीय जीवन गठित हेले व्यक्तिगत भाव असद्भाव थिले सुद्धा आमर जातीय जीवन जितेबाला गठित होउछि से समय आम भितर व्यक्तिगत जीवनर असद्भाव थिले सुद्धा है जातीय अनुष्ठान रे समस्ते मिलिमिशि कार्य करि पारिबा। आमे समस्ते से जातीय अनुष्ठान रे आमर जोटा जातीय अनुष्ठान से अनुष्ठान रे आमे मिलिमिशि कार्य करि पारिबा एथिरे कोनोसी संदेह मध्य नाही। एठारे आपण मानंकु गोटिए उदाहरण देवाकू इच्छा हेउछि। तापरे पुणी उत्कल गौरव मधुसूदन दास गोटे सुंदर उदाहरण तामने देवापाई से इच्छा प्रकाश करिछंती। प्रथमे आकाशरु क्षुद्र जलबिंदु पृथ्वी उपरे पड़े तत्परे जलबिंदु गुड़िक एकत्रित होई गोटिए जलधारा होई तलकू बही जाए। तो जेतेबेले आकाशरु वर्षा हुए से क्षुद्र जलबिंदु कौन करे पृथ्वी उपरे पड़ी थाए এই পৃথিবী পৃষ্ঠରେ পড়িଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରା ହୋଇ ତଳକୁ ବହିଯାଏ। ତ ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରା ହୋଇକି ତଳକୁ ବହିଯାଏ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଧାରା ମିଶି ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଜଳଧାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଧାରା ମିଶିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାଲାରେ ପରିଣତ हुअन्ति। एहीपरि केते गुड़िए नाल नदी रे परिणत होई तलकू बही जाए और शेष में समुद्र रे जाई पड़े। तापरे से जो नाल कौन करे नदी रे परिणत हो जाए नदी रे परिणत होई तलकू तामने बही जाए। तापरे शेष में से माने कौन करती समुद्र रे जाइकी से पड़ी जाती बा समुद्र रे मिसी जाती। तापरे पुणी आलोचना करिबा आपण माने देखंतु सबु स्थल रे सबु अवस्था रे जल निजर जातीय गुण को धारण करी जातीय जीवनर टेक रखिअछि। तो आम देखिले प्रथमे कौन करुछि जे प्रथमे क्षुद्र जलबिंदु से पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ुछि से पृथ्वी पृष्ठ रे क्षुद्र जलबिंदु पड़िला परे तापरे जलबिंदु गुड़िक एकत्रित हेले एवं गोटे जलधारा सृष्टि कले। तापरे अनेक गुड़े जलधारा मिसिकी गोटे नाला परिणत हैला। तापरे सेई नाला पुणी कौन करुछि नदी रे परिणत होउछि। तापरे से नदी कौन करुछि जाइकी समुद्र रे मिसी जाउछि। तो प्राबंधिक कहउछंती सबु क्षेत्र रे सबु अवस्था रे जल निजर जातीय गुण जलर गुण हैला जे जाइकी गोटे मिसिबा। तो से तार जातीय गुण को बा तार निजर जो गुण अच्छी से गुण को से धारण करी जातीय जीवनर टेक रखिछि। पिला माने आमे सुंदर भाव एवं बुझी पाइथिबा जे तार जोटा कर्तव्य जहाँ करने कथा जल ता से करिकी तार जातीय जीवनर से टेक रखिअछि। तो जलर जातीय गुण निम्न गति। तो जलर जातीय गुण है निम्न गति से उपरू ताने तलकू बही जावा तल आड़े ताने तार गति करिबा। बिंदुए जल रे सेही गुण विद्यमान
ଓ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପାରି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମେ ଜଳବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କଲା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣଟା ଅଛି। ଓ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପାରି ନାହିଁ। ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାଇକି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ସେ ମହାସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ଜଳବିନ୍ଦୁରୁ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣକୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ତାର ସେ ଟେକକୁ ସେ ବଜେଇ ରଖିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଜଳରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଜଳ ଯଦି ତାର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ରଖିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା, ସବୁ କାଳରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଜାତିର ଟେକ କେମିତି ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ତାମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲା, କୌଣସି କାହାରି କଥାରେ ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭ୍ରମ ବା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ତାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେବେ କେହି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ରାଗ ହୁଏ କାହିଁକି? ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମର ରାଗ ହୁଏ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଗ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ରାଗ ହୁଏ। ଏଥିର କାରଣ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ ଯେ ଏହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ତ ଏହାର କାରଣ କାହିଁକି ଆମେ ରାଗିଲା? ଯଦି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ହୁଏ କାହିଁକି? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ନିରୂପଣ ବା ଏହାର କାରଣକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ, ତାହା ସଫା ଜଣାଯିବ ଯେ ଏହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ଆମ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ମାତୃଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କେହି ଗାଳି ଦେଲେ, ଆମେ ରାଗି ଯାଇଥାଉ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜାତିର ନିନ୍ଦା ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜାତିର ନିନ୍ଦା ବା ଅପମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି ତାହା ଭଲ କରୁଛି କି ମନ୍ଦ କରୁଛି, ଖରାପ କରୁଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ଜାତିର ନିନ୍ଦା ହେବ, ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ
किंबा खोसामत कले एही निंदारे मो जाति भागी हेब यह प्रत्येक व्यक्तिर बुझिबा आवश्यक। मु जदि मिथ्या कहबी कि काहाकू जदि खोसामत करी ताहले मो ओडिया जाति मो जातीय जीवन प्रति अपमान हेब मो बा मोर निंदारे मो जाति भागी हेब यह प्रत्येक व्यक्तिर बुझिबा आवश्यक। तो प्रत्येक व्यक्ति यही कथा को बुझिबा आवश्यक। मते जेबे जड़े कुवाक्य कहे तेबे मु प्रति उत्तर कले तद्वारा मो जातिर गौरव बुद्धि हेब कि नाही। तापरे पुणी प्राबंधिक कहउछंती मते जड़े जदि कुवाक्य कहूछि गाली करुछि बहुत अपमान करुछि खराब कथा कहूछि ताहले ता परिवर्ते मु जदि उत्तर देली उत्तर देबारे जदि मोर जातिर तापर देखिबा ए जातिर मूल्य बढ़िले जातीय लोके तहिर सुफल भोग करिवे एथिरे संदेह नाही। तो प्राबंधिक कहउछंती जे जातिर मान सम्मान बढ़िले से जातिर लोके तापर कौन करिवे से जातिर लोके सुफल भोग करिवे। सुफल अर्थ जदि आम जदि जातिर मान बढ़िबो ताहले आमर मध्य सुफल मिलिबो जे आमको समस्ते कहिबे से हला एई जातिर लोक। तो आमे निजको गौरवान्वित करिबा खुशी अनुभव करिबा एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। तो पिला माने पाठटी लंबा हो जाउछि तार परवर्ती अध्याय रे पुणी पाठटी को शेष करिबा। तो जदि मोर वीडियो तुम मानकु भल लागु थाए ताहले लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। एतिकी रहुछि। वंदे मातरम।